प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में आम प्रभु वाक्य आलोचना करने जाऊँ आलोच्य प्रसंग हूँ खूब निकट खूब निकट। आप मन रखि था प्रभुंकर आगमन अति सन्निकट से खूब निकट अच्छा खूब निकट। जो जाकुब लिखुंट से कौन बोले लिखुंट देखु जाकुबों पत्र जो आम पढ़ा 5 अध्याय तार 9 पदरे से कहते हे भाई माने तुम्हें मैंने जपरी दंड प्राप्त न हुओ एथि निमंते परस्पर विरोध में बचसा न करो। देखो विचारकर्ता द्वार निकट में दंडायमान होई अछंती माने से द्वार निकट में अछंती से क्यों मुहूर्त में से आसीजे माने से खूब निकट मोर प्रिय भाई भणी माने किंतु से एते निकटवर्ती आमे सेते व्यस्त नहु सेते प्रस्तुति मध्य आमर नाही। आमे छंदी ही रहिछु गुडे विषय आमान को शैतान एमिति करिछि जे आमे अन्य विषय रे व्यतिव्यस्त होछु किंतु जो विषय रे व्यतिव्यस्त होबा कथा आमे से विषय व्यतिव्यस्त होना। मोर प्रिय भाई भणी माने फिलिपियो 4 पर्व तर 5 पदर कौन लिखा जाउछि तुम मान को मृदुपण समस्त लोकों निकट में प्रकाशित हो प्रभु निकटवर्ती कौन हो तुमर मृदुपण समस्त निकट प्रकाशित हो कहीं प्रभु निकटवर्ती प्रभु कौन सी मुहूर्त आसी पारती एटा आमर प्रस्तुति रहिबा दरकार आउ से प्रस्तुति आमान को जीवन रे देखा जाउ ना से प्रस्तुति आमान को जीवन रे देखा जाउ से खूब निकट रे मोर प्रिय भाई बहन मान यदि आप देखिए प्रथम पितर 4 पर्व तार 7 पद एटा समस्त विश्वर अंतिम काल सन्निकट समस्त विश्वर अंतिम काल माने आउ काल नाई अंतिम काल सन्निकट अतएव सुबुद्धि हुओ पुरी प्रार्थना करबा पे सचेतन था अन्य कौन काम सचेतन नाई प्रार्थना करबा पे सचेतन था अन्य विषय नुहे प्रार्थना रे सचेतन रही था। केते सुंदर भाव लिखा जाउछि मोर प्रिय भाई भनी माने अंतिम काल आमे कौन हेबा सुबुद्धि हेबा आमे जगत रे छंदी ही रहिबा नै असाधु कार्य रे मंद विषय में छंदी ही रहिबा नै लिप्त ही रहिबा नै प्रार्थना करबा पई सचेतन होई रहिबा। प्रभु जमन को अनुग्रह करंतु ए वाक्य सुनिबा समय आमे प्रत्येक जत्नवान हो से खूब निकट रे अछथि खूब निकट बारंबार बाइबल कथा मान को कहे आम जो देखिबा प्रथम कोरिन्थियो तार 7 पर्व सेठी मध्य लिखा जाउछि 7 पर्व तार 29 पद किंतु हे भाई माने मोर कथार भाव एही समय अत्यल्प एणु जो मानकर भार्या अछि से माने भार्या नथिला परि हो भाभी देखु माने एते आमे जागृत स्तर रहिबा दरकार एते माने प्रस्तुति स्तर रहिबा दरकार। भाभी देखु केते सुंदर समय अत्यल्प प्रिय माने से खूब निकट से कौन सी मुहूर्त आसी पारती तेणु आपण को मु कहबा पई चाहे आमे अजाग्रत हेबा नाही जाग्रत सहित जीवन काटिबा कौन सी विषय रे व्यतिव्यस्त हेबा नाही कौन सी विषय रे प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करो
ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦରେ, ସେପରି ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଦ୍ୱାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏହା ଜାଣ। ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅବି କ'ଣ ଆମର କାମ ଅଛି? ଆମେ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା, କାରଣ ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ, ସେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ, ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ କେତେ ପାଖି ଆସିଲାଣି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି, ସେ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେବକ ମାନେ ଏତେ ଜାଗ୍ରତ ନୁହନ୍ତି, ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଯେତେ ଶୈତାନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାର କରିକି ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ବାହାରେ ନେଇ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଙ୍ଗା ଚାଲିଛି, ଇଆଡ଼େ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆସିଛି। ସେ ତାର କାମ ଚଲେଇଛି, ସେ କୌଣସି ଅବହେଳା ନକରି କାମ ଚଲେଇଛି, କାରଣ ଜାଣିଛି ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ, ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ତନିବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୁମେ ମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି, ସେ ଜାଣିଛି ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରୋଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। କିଏ? ଦିଆବଳ, ଶୈତାନ। ସେ ସମୟ ଅତ୍ୟଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ କେବେ ଜାଣିବା? ମଣ୍ଡଳୀ କେବେ ଜାଣିବ? ସେବକ ମାନେ କେବେ ଜାଣିବେ? ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଖାଲି ଅଣ୍ଟା ବତା, ପିଠି ବତା, ଛୁଆ ହେବ, ଘର କିଣିବେ, ଗାଡ଼ି କିଣିବେ, ଏଇ ଭାବବାଣୀ କରି ବସିଥିବେ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଭାବବାଣୀ ବି କହିବେ? ଦେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ସେ ଆସିଗଲେଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆସିବେ, ଅବିଳମ୍ବରେ ଆସିବେ, ଏଇଟା କହିବେ, ନା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗିଥିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାଗ୍ରତ ନାହିଁ, ସେବକ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ ଆମେ କେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଆଉ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ରହିଛି। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଥରେ ବିଦାୟ ହେବ, ଦେଖା ହେବ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।